garage cool to have you where get in. Yeah, at most Harry. Tiga power get it to a BapexMastermind. Yamma, no? Yamman. Don't know where. Tiga online ma. Tiga ta. Yauna. Saimaga. Stop me, I miss you. Strong design you. Stone and easy way tata. The video design them you go. Who in I have it. Japan exclusive no Japan tita Talaku tuga yang konatang leirang share jare Timiman la kugo phau pya ma phit pare e nauk pi do atmos ka ba we la le so chi atmos ka sugar Chickly le mai de design ne sana at most me out da ja ro di kaung li we la di kaung a chun no HG1 ma take bain li me jo di the ha di khan la le a kaung ni the Okay, cái màn này phọc làm bao xin lúc bà mẹ đây nè hoạt động BapexMastermind tua tipu kong teta bu này à nó ấy mà đi con nó còn plastic của con thêm nét trả tiền đi con tua tí teta bu tuyên em mà lại nó đi là con này ta dây lại một thì school này thì bake hat của đứa cam qua lỗ thải mày đấy thì con đi bây giờ khu chiến gì xì nằm ở đây thì con số tiền lia của dễ ngay à tôi xì nằm ở đây ta tụi nhá má tàu phụ trợ đây nè mastermind nè logo gì bảo đấy thì ugly vào nó nhưng mà tàu trẻ ugly để bị thà đấy còn thì nhá má thà là tụi thật sự bộ nhưng mà thì ấy mà lấy ta sẽ là chỉ đồ bọn nó chỉ đồ tôi logo li được chỉ đồ lỗ thải đấy nó mà BapexMastermind logo này cho con liệu phân chỉ bảo mình chạy
တော့မျက်မှန်ဒီဇိုင်းကတော့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာမှန်မှာပေါ့နော်မှန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောင်ပြန်လေးပေါ်တာဒီမှာ logo ပါမယ်ပြီးရင်သူက limited edition ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်တော့ဒီမှာစာလေးတွေပါအောင်မယ်ဒီမှာကသူတစ်စိတ်စာသာပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်လက်ထပ်ဖောက်ကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒီကောင်ကနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒီကောင်ကနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ serial number က429ပေါ့နော်အလက်900မှာသူကနံပါတ်429ဒီကောင်မှလည်းအောက်မှာမျက်မှန်တုပ်ဖို့အဝတ်စားလေးပါတယ်နော်နောက်ထပ်မျက်မှန်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒီကောင်ကနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒီကောင်မှန်လေအဲ့လိုမျိုးဒီကံမိုပေါ့နော်စကူးနဲ့ဒီဘိတ်ဟက်ကံမိုကွက်ကလေးပါတယ်ဒီကောင်ကတော့မျက်မှန်ခိုင်းမှာက Made in Japan ဆိုပြီးတော့စာသားလေးလည်းပါတယ် logo BapexMastermind logo လေးလည်းပါတယ်ပြီးအတွင်းထဲမှာတော့သူစာရေးပါရေးထားတာပေါ့ Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်